Sige, saan ka ba nag-work? Sige lang, ano, Caliber. Thank you, love, love. Eagle, thank you din. Dice, thank you. Siguro pa 1 hour lang ako, pa oras lang ako. Baka umuwi kami ng Bulacan. Sige, okay lang ako. Thank you, Caliber. Dili ko na. Hello, Johnny. Sino to? Sino ba tong may feature? At wala naman dito. Diyan. Sige, mag-ano na kayo. Papa-oras lang muna ako. Sino ka ba? Si Dice. Eagle Eye ba yan? Iba't iba yung mukha. Lumalabas. Vincent. Shall we keep ID number? Ikaw ta? Bad boy. Ikaw yan? I, I said, wow, Eagle, thank you. Call me aso. Hello, Eagle. Eagle, thank you, ah. Sana naglalaro ka. Nescafe. Eh, si Eagle pala yun. Eagle, thank you, ah. Ang haba ng uso, eh. Lumi. Parang friend kita, di ba? Sana naglalaro si Eagle. Ang arte, no? Sana si Dice din naglalaro. Eagle ko yata si ano eh. Si Red. Si Purple. Tantan. Thank you, Eagle. Hi, Tantan. Shawi June. Okay lang. Guys, my nose is bleeding right now. Because of you. Shall we cross? Eagle, thank you ah. Love you, Eagle. Tantan. Hindi. Feeling, feeling masaya lang ako pero hindi. Hi. ID number. Muchas gracias. Feeling masaya lang ako. Guys, feeling masaya lang ako. Pero hindi ako masaya. Circle. Amokachi. Tantan, wait lang ha. Wait. Wait lang. Wait lang ha. Go. Go. Eh, kaya ako matawag yun. Hi. Hi, True. Sige, thank you ah.
El Toro Loco Hello. What are you doing, Taco? You send your username. You send this, Superstar VJ. Sniper! Hi, Tapit! Sniper, saan mo yung tele mo? You send your username to me. Hi, Noah. I will add you. Noah, how are you? Good afternoon. Jan Reyes, hello. Who are you? I am Miss L. If you don't know me, you can know me. Alexander, hello. Hi, Cherry. Asta, hello. Woj, hello. You can know me. If you don't know me, you nothing. You nothing? What? What you nothing? Dek, hello. Followed me back. Noah. Sniper, you send your Telegram username. Go to sleep. No, after my 4 star. You nothing. Sniper! Sabakadere. Labaritere. Sabakadere. Hi, Big. John, hello.
Prince, hello. Zang. Labarit diri. Sabaka diri. Layarit diri. Kuya Will, tignan mo. Hanggang 4K lang talaga ako, Kuya Will. Ang tamad ko kasi. Di pa ako nakapasok sa live mo, no? Di kita nakita. Buti ka pa. Bakit ikaw? Nakailan ka ba? Ikaw nga, nakadami ka eh. Follow, hello. 2 days ngayon. Di kasi ako nagla-live. Wala eh. Eh di wow. Hi, Felix. Di na ako maniniwala sa'yo. Di pa ako nakapasok sa'yo. Di pa kita nakita. Di pa nga ako naligo. Red doors, hello. Layari, pasok na. Wala, nagla-live pa ako. Mamaya. Baka i-post mo ako. Libre na lang yun. Joke lang. Kimi lang. Kimi lang. Faruk, hello. I-post ka daw ni manager. Ipo-post niya ako. Ganyan naman kayo sa akin. Ayaw niyo ba sa akin? Layalitili. Saba kadiri. Layari-iri. Oh man, what are you doing? Alex, hello. Mm, My friend, how are you, my friend? Parang haggard ko ngayon, no? Alex! Ah, I'm fine. So nice, my friend. Diba? Nagpupulaan ako. Ah, gano'n. Hindi alam ni Madam, pero alam ni Madam. Alice, JJ, hello. Sabi ko kay Kuya Mon, tuloy yan, Kuya Mon, sabihan mo na lang kung sino mahal kong importante. Ay, sugat ko, ang laki na. Dar! Alice, nasan ka? Nasaan ka? Ang ingay kasi ni ni Trisha. Ay, nasa duty ka. Kay! Lakas mo kagabi ah. Pinala mo pa ako. Sino ka dyan? Ay, akala ni Kuya Pahinga daw.
Kanya lahat. Hi, sino ka dyan? Malakas pala mag-arts ito si, si Elise. Ogie! Mo, 1 BR sa bird na cascade na. Hello, guys. Take mo baklay. Sabi ko. Follow back. Ay, yung follow back. Dapat nalimutan niya ba? Oh, lang Philip. Hindi ko na rin yung para Boss, Aiden. Ate pengin mali. ba, malipit yung sa batam siguro. Baka sila makaligit kasi hindi niya na naalala. Beans! Nakita mo yung chat ni Sir Tom? Parang kakilala ko noon there sa bird chat. Sino to? Beans ron. Ah, si Sino yung mali? Ah, okay. Good morning, Kuya Rom. Bird to yan. Kamusta po? Ay, bird to lang na dati kasi facing bird one. Jorn! Ito, talo na. Saan ka ba nag-greedy? Hi, Mr. Ma. Sarili mo lang ba yung greedy? 5 same lang, di ba? Or nagpapatulong ka sa iba? Mike! Ayun, ayun nga. Kaya sabi ko, kailan ko Mm. Hi, Mike. Good morning. Fernando, Gabriel. Sino to? Oo, Ah, lolo. Mm. kaya sabi ko, pareho. Pero nananalo ka naman dyan. Pag solo ka lang. 05. Oh, wala. Paano yun? Eh, di maglalaro ka ulit. Oo. Tapos sabihin mo na lang kay Madam. Madam, sa'yo na yun. Ha? Binigay ko sa money. Mm. Good luck po. Galingan mo. Salam na lang. Sabihin ko si Madam na lang. Versace. Para. Nalito ako daw. Di ba? Nakalito na. Sabi ko na yun. Ah, okay po. Oo nga, ganun yung ata yung ginagawa ng iba. Para hindi matalo. Kahit ako kalilito eh. Pero, nakakalong ka. Ako, Hmm. yung isa mahal eh. 21 ka. Wala. Tapos binabaksak mo. Beans! Pili ko nga din. Oo, parang kaya ni Madam yun. Balitaan kita sa 1 PR na may tayo ng chat. Nagilito ako. Ano yan? Yung jawa niyo po? Sonic. Boss DJ. I love you. May parang tao na. Hi, Jay. Okay. Mainit. Hmm. Ano nakita sa ngayon?
Hindi. Bakit? Bukas. Bukas pa lang. Okay. Bukas pa lang uwi. Bukas din na makapag-live. Hanggang ano lang. Maingay. Ingay mo. Sabi ko kay kay Ate Queenie mag-live siya. Sabi ko ako ng engineer. Paano naman to? Engineer, huwag ka maingay. Ang admin ko. Katinggero, hello. Hi, Max. Sino ba to? Axelo. Good morning, Lasinggero. Ang tuwa ka. Bakit ba?
Log it cheese. Robin. Tại sao ít view vậy trời? Hello anh Hoa nha. Hello bạn Hoa nha. Hello Thịnh. Hello con ma. Tôi xin. Tay. Trời ơi, bot giám sát em khó thở quá. Bot giám sát ấy. Bot vào là em hơi sợ á, bởi vì căng thẳng quá. Hello anh 8998 nha. Nếu nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa. Bot vừa đi anh. Anh yêu ơi, anh yêu. Một tí em nói với anh cái này nha, được không? Anh yêu ơi, một chút em nói anh cái này được không? Anh Vũ ơi, anh yêu ơi, anh yêu ơi, anh yêu ơi. Ok, chút nữa em nói với anh như thế này. Anh yêu đi đâu vậy? Hello Antino, Neo, anh yêu đồ. Ok, anh yêu của tôi á, du sự của tôi á. À, anh yêu của tôi á. Anh nào cũng là anh bình thường. Hello anh Lãng nha. Lãng quên ơi, cho em xin 200 viên được không? À 100 viên cũng được. Rồi mỗi người một viên cho em xin lên 4 sao được không? Ờ, chưa bao giờ được 4 sao luôn mọi người. Đâu à? Hello 1987. Hello anh Bình. Hello heo. Heo cô đơn. Hello heo nha. Hello mẹ heo. Hello Ken. Hello mọi người. Hello Andrew. Hello Vi. Vì ai lỡ bước đi mãi không về. Vì ai lỡ mang bao câu hẹn thề. Em muốn chỉ người dõi theo em bước đi. Hello Jill. Hát như sao? Hát như thế nào? Biển lên mặt, bắn lên miệng. Hello Peter. Khi nào em sẽ đầu tư bộ mic mọi người. Hát. Chứ ngồi như thế này người ta lại gọi em gọi vốn. Người ta lại nói em gọi vốn. Hello Hoàng tử Nít. Hello Pang. Em phải em phải mua được một bộ mic. Sau tháng này em sẽ rút ra em mua một bộ mic chứ. Không thì người ta sẽ bảo em gọi vốn. Không có điều kiện là vậy á mọi người. Mới like lần đầu tiên á. Bây giờ mà room top 3 rồi là sao? Room top 3 là sao anh? Hello my channel là sao anh? Room top 3 là sao? Hả? Hát sao ta? Em quên hát như thế nào rồi. Ừ. Hello anh 3 chấm nha. Hello Vũ Hùng nha. Vào cái thế thế hả? Em có biết là top 3 là cái gì đâu. Top 3 là cái gì ta? Top 3 hả? Ừ.
Hello Shaky. Thật là sợ hãi. Hello rap fan. Hello anh Chí nha. Hello anh Bi nha. Hello anh Xí nha. Cho anh ngứa đầu quá à. Tư qua đường. Tư qua đường. Tương qua đù. Tại sao? Hello Linh Chí nha. Hello mọi người. Ôi giời ơi mọi người ơi, hãy giúp em một chút được không? Mấy phút rồi ta. Cảm ơn anh. Hello này. 2 tiếng. Hát như thế nào nhỉ? Nuôi bê đừng nhìn anh nữa đã mất thời xưa. Giờ đâu anh còn là Just rest muna. Rest nga rin muna. Wait lang, hanapin ko ha. Kailan ba ako kumanta? Kailan ba yun? Alam ko sa IG yun eh. Bakit hindi ko maalala? We're going up, 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 at a moment. Then golden. Eto, nakita ko na! Nakakahiya. Paparinig ko muna sa inyo yung piyok ko. Dahil makapal naman yung mukha ko, paparinig ko sa inyo kung paano ako mapiyok. Ganito mapiyok ko. Ay, putik! Ano yun? Bakit wala ka sa umpisa? Hindi. Ay, yung chorus niya, ante. Eto na, narinig ko na. Ay, iba yun. Ito ba yun? Wait lang. Nakalimutan ko yun. Matagal na to. Meron naman akong kinantang buo, pero di ko alam kung saan part. Birit ko yun. Mali. Diba? Nakakairita yung boses ko.
Nagpa-practice ako ng golden. Kaso nga lang, ngayon, may sakit na ako, hindi ko na na-practice. No. Dapat na, pakinggan yung isa. Pwede ba? Mangingi ng kapitbahay namin. I know the friend that I'm meant to be. I live to love, like to play both sides, but I couldn't find my own place. Full of popcorn clouds, there's like that you are. I'm on it. Full of problem killers, 'cause I got to run, but now that I'm getting paid. I'm done hiding, now I'm shining like a bird should be. Feel ko pagkakantahin ko, hindi ko na siya maalala kung paano ulit. So far now, I live in. We're going up, 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 it's done. We're going up, 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 it's done a moment. You know together we're going. Then I'll be golden. Oh, oh, my, oh. Ah! We're going up, 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 it's done a moment. You know together we're going. Then I'll be golden. Oh, oh, Hindi ko makita. Meron akong kanta dito. Buo siya. Hindi ko alam kung nasaan part. Lahat kasi ginagawa kong ano eh. Sunod-sunod kasi walang sign. Kung alin dito. Alam mo, i-play ko lahat to. Nakakahiya. Papakinggan ko muna. Maririnig nyo, may piyok ako dito eh. Hanggang may tattoo. Ay. Wala na, narinig na yung tinatago kong kanta. Sabi ko na eh, nakakainis eh. Hi, Don. Wait, present lang to. Hi, Saint. Hi, Sian. Hi, Art M. I can find us on the road.
Hi, cheese.